रात का सन्नाटा था। मक्का की वादी खामोश खड़ी थी। ये मंजर जैसे वक्त से बाहर हो। क्या कोई इंसान अपने सबसे महबूब रिश्ते को अपने हाथों से कुर्बान कर सकता है? और अगर ये हुक्म किसी आम इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का हो, तो फिर दिल का हाल क्या होता है? ये कहानी सिर्फ एक कुर्बानी की नहीं, ये कहानी है इताअत, यकीन और मोहब्बत के इम्तिहान की। वो इम्तिहान जिसने तारीख बदल दी और जिसने बंदे को अल्लाह के करीब तरीन मकाम तक पहुंचा दिया। आज हम बात करेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की जो क़यामत तक ईमान वालों के लिए एक सबक बन गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें तौहीद का इमाम कहा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बुत परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद में गुजारी और लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाया। इस दौर में पूरी दुनिया शिर्क में डूबी हुई थी। लोग पत्थरों और बुतों के सामने सजदा करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बुत तुम्हें क्या फायदा दे सकते हैं जो ना सुनते हैं ना बोलते हैं? फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और तमाम बुत तोड़ डाले। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें उस आग से सलामत निकाल लिया। एक दिन जब घर तशरीफ लाए तो आपके वालिद ने गुस्से में कहा, ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह की इबादत तर्क नहीं करते तो मेरे घर से निकल जाओ। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी शिकवे और नाराजी के अल्लाह की रजा के लिए अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। मिस्र के बादशाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई देखी और एहतराम के साथ अपनी बेटी हजरत बीबी हाजरा का निकाह उनसे कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद न थी, इसीलिए आप दिन रात अल्लाह ताला से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फर्माबरदार बेटा अता फरमा। वक्त गुजरता रहा, उम्र बढ़ती गई, लेकिन आपकी उम्मीद कभी खत्म ना हुई। 84 बरस की उम्र में भी आप निहायत आजिज़ी से अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज करते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने खलील की दुआ कबूल फरमा ली और 84 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया, जिसका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के पास आए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। हजरत जिब्राइल का ऊंट आगे आगे चलता रहा और हजरत इब्राहीम का ऊंट पीछे। ए जिब्राइल, यहाँ ना पानी है ना खाना, मेरी बीवी और बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस वीरान जगह में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ना पानी है ना खाना, हम कैसे जिंदा रहेंगे? ए अल्लाह के नबी, आपको हुक्म है कि कोई जवाब ना दें, बस खामोशी से वापस चले जाएं। आखिरकार हजरत हाजरा के दिल में ख्याल आया, मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत हाजरा अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में उठाए झोपड़ी की तरफ लौट आईं। हर तरफ खामोशी थी। हजरत हाजरा कोई आम औरत न थी, वो मिस्र के बादशाह की बेटी और महलों में पलने वाली शहजादी थीं, मगर आज अल्लाह की रजा के लिए एक सुनसान वादी में बैठी थीं। 3 दिन में उनके पास मौजूद पानी खत्म हो गया। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। हजरत हाजरा बेचैन होकर सफा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए, मगर कुछ न मिला। फिर वो दौड़ती हुई मरवा पहाड़ी की तरफ गई, मगर वहां भी पानी न था। जमीन से पानी फूट रहा था। वो दौड़ती हुई वापस आई, देखा
کہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے قریب سے نکل رہا ہے۔ ایک دن ایک قافلہ اس ویران وادی سے گزرا جہاں دور دور تک زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا، مگر اچانک انہیں کچھ غیر معمولی نظر آیا۔ قافلے کے لوگ حیرت سے رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مکہ کی ویران وادی اب پہلے جیسی خاموش نہ رہی تھی۔ زمزم کے چشمے کے گرد زندگی کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ قبیلہ جرہم وہاں آباد ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رحمت کے پاس بس جائیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ سب اس جگہ آباد ہونے لگے، اور یوں ایک ویران وادی زندگی، بستی اور امید میں بدلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور لمبا سفر طے کرتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے دور سے حضرت ابراہیم کو آتے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے برسوں بعد پہلی بار اپنے والد کو دیکھا، دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے والد سے لپٹ گئے۔ ایک رات خواب آیا۔ یہ عام خواب نہیں تھا، یہ حکم تھا۔ خواب میں انہیں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ منظر کسی انسان کے لیے ناقابل تصور تھا۔ دل اور وحی کے درمیان ایک شدید کشمکش۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اسے نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس آئے۔ فضا میں خاموشی تھی، لیکن دل کے اندر طوفان چل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا۔ آواز میں لرزش تھی، مگر یقین مضبوط تھا۔ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ تم بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہر عام انسان کا دل ٹوٹ جاتا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب ایمان کی تاریخ بن گیا۔ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں۔ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ مکمل سپردگی تھی۔ باپ اور بیٹا دونوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے رکھ دیا۔ اب منظر بدلتا ہے۔ مکہ کی وادی کا ایک سنسان حصہ، خاموش پہاڑ اور ایک قربان گاہ کا احساس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ہر قدم بھاری ہے، لیکن رکنے کا نام نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خاموش ہیں۔ ان کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ یقین ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں زمین پر لٹایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زمین اور آسمان دونوں گواہ بن گئے۔ انہوں نے آنکھوں پر کپڑا باندھ لیا، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چھری ہاتھ میں تھی، دل دعا میں تھا، اور زبان پر صرف ایک جملہ تھا، یا اللہ، یہ تیرا حکم ہے۔ یہ منظر انسان کی سب سے بڑی اطاعت کو ظاہر کر رہا تھا۔ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم قربانی کے لیے جانور کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امتحان مکمل ہوا اور اطاعت کامیاب ہو گئی۔ یہ صرف بچاؤ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ اللہ اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ پوری کہانی کا سب سے بلند لمحہ تھا، جہاں انسان کی محبت اللہ کی محبت کے سامنے رک گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ثابت ہوا کہ ایمان صرف زبان کا نہیں ہوتا، بلکہ دل، عمل اور قربانی کا نام ہے۔ یہی وہ امتحان تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے مقام تک پہنچایا۔
वो लम्हा आ रहा था जब एक वीरान वादी में अल्लाह का घर अपने वजूद की तरफ बढ़ रहा था। आसमान जैसे जमीन से करीब आ गया हो और रहमत हर तरफ फैल रही हो, और इंसान उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे जहां इबादत की बुनियाद रखी जा रही थी। जमीन पर झुकते हुए ये सजदे सिर्फ जिस्म के नहीं थे, ये दिलों की गवाही थी। और यूं इस मुकद्दस वादी में अल्लाह के घर की बुनियाद रखी गई, वो घर जिसकी तरफ कयामत तक इंसान इश्क, इबादत और बंदगी के साथ आते रहेंगे। और यही वजह है कि कयामत तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम वफादारी, कुर्बानी और अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल बनकर जिंदा रहेगा। एक बाप और एक बेटे ने दुनिया को सिखा दिया कि अल्लाह के हुक्म के सामने हर मोहब्बत छोटी है। आज के दौर में हमारी कुर्बानियां छोटी हैं, मगर उसूल वही है। हमें भी अपनी ख्वाहिशात, अना और गलत तरजीहात को अल्लाह के हुक्म के सामने रखना है।